damase Gane kuyafo ya damase Oma beye ya kuyafo efimo Kuyafo ya damase Kuyafo ya damase Gane kuyafo ya damase Oma beye ya kuyafimo Kuyafo ya damase Kuyafo ya damase Nanano kuyafo ya damase Sabe kuyanu kuyafo efimo Nanano kuyafo ya damasio Kuyafo ya damase Nane kuyafo ya damase Sabe kuyanu kuyafo efimo Ghana kuyafo ni Ghana mama ya mamu nyina ayeku ene odoma dom yen ama ukuada akọ asan abetu ye biem yeto ayeku twumadie no so na nei ade a yehwe yedi hu nkomo eye emu ye aduane bi a oman Ghana yedi ni pa na nka oman tirimupo oman panifo ne ade de nka nyaaya a na nka de yedua ewo man mu no esu yedi na empo yenya bi akoton ewo amanone ni nyina mu no bi sase kwan ben so ne yefa so eye na yebetumi adi bi enya bi akoton yedua ne sen ena yekura ne sen ena afi nso type ben kura ne yedua ene yesi bi di perfume ebi di local rice ebi si asantemo na type ben ne yedua yedie ne yekura mu dada no sen na tie sesei ene akire nso no foforo na aba no so yaye ne sen na apedie hunufo nhwehwem ben no ma aye ehu se mu dada no ebre ben ene betumi ahye edi asie a ense yedi ebetene de ena foforo nso ya krafi amanone aba o man Ghana mu no so kwan ben ene ya fa so akora no ebio ensem bi a ye bisa ne se emfidi a ye de so mo no anase ye de po emo no ho no papa ben netie ye po mu ni wie tumi ya abo ne firi mu ana ye tumi polish ho ema ye se de efi abrochira ba Ghana fo ani gi ho a ye friend perfume rice no de ye dua se bi di perfume rice nso ukoto a enye se de ohu amanone de no ena ohu aso ye betumi ene sa wa ha na ye yie enioma ben ena ye nyoye enti ayeko dwumadie etu anamon eben owura October a on de emfie bebreni waye mo adwuma on de ne fidie ode somo hu anaso ode po hu emo hu obuya kuyafo mo dua mo ebisa ne nsem bebre se kwan ben ena ye mo ye dwuman esitie ye so hu sen dada de ne tisen ene dada ne ye dua Ghana fo pe yeti mu no kra yefa ne ye de kra ye ton ne sen ebisa no hu nsem ema ochechire nsem mu ewo ayeko twumadie eso ayeko de Joseph Awusi na amagmane din so de OTO rice mill me fie ase mfie abiasan nsiani 36 years me started 33 me shase no me de aburo afidie na me de shase kakrakra sa na me jano to ho na me beso amo adwuma ntimi ni area ha nya me ni nipa me de mo adwuma ne bank ane na me ne akuafo mamma mu sika nkakra na sisi adwuma no mu atre nti me start no wo asem praso na me de ba atasen kwanta na sisi mabe station wa ha mo ne ba wo mu sini nyina nti wo mo bedo foforo a no ma san aba me ho no ba be ye na akuafo no so wo mo doso nti me nkoa no mentimi anya santimi no mo kasa nkakra sa na me mo ncheche sa nti omusibia no mo de bia guo nti ebegu adobre a no ma san asi dia ka no mo de aye ho adwuma na bi won so a omomo no nye ni nyina na ye yie na bi wo so a wo ho na asem bi aba nti asem bi ba san o so wo sini na nti bi ho sa na se mia na o se me san me ye yi na na omuntua omuntua nti ama adwuma no sise no omuso munya mmoa bia nti ama adwuma no ye no akofom kakra busum mu no ba pa ye
July edekon July edekon atuamu sese no emo enkobium eye all year product sese no aban introduce perfume rice nsese no omu dua no mienu baabi kwa dua no miensa nti omu dua omu twa ya no masa dua nti sese emo no enkobium local rice no first pa eno no ye 7 months mo do 8 months eno ye fa na abodwese emo abodwese mo kaki so ne ye wo mu ntientia bi wo ho no ni na ye local rice ni bia na eno no ahodin wo bet duration of cultivation no entina masese no mo mpese wo bodua no biom ana perfume rice no so eso kase pa etumi bo akase chen ye ne local rice no nanka muni bi so local rice bi so din de efe bi ya pese eno no muni tintenti de pa but eno na ahodin wo so sese no enam technology nti ama ya jai eno no e de ato na yakofa perfume rice no ne sisi edua eno so no wudua wutumi dua no 3 times a year na say 2 times a year ne local rice so wutumi nua no saa eno wudua no once a year nti ama na tambia na ohia no wo akuafo no so nti we ba ende aye ya momo eno ana omdi tu omoma school fees omdi ye omodan omdi ye bibia local rice fee system me fanse be yeni ahande fee system ya yako 15 years ni na fee system na woma na obi de ba ko bi e de aba omde basa eno heads of department no ha na eno no omo pe ntina ma frefre omo no ma bagege omo abatuto no omo de ko because eno no ayem ayi na wom ni nutrients na wom no ayem ma human body nkankan yene mpanifo saa no na perfume no also di wutwan foforo wo mo baye ncheche se chi se suanya be se 6 months no ansana start na ayeyi akofom kakra but enam unity yetwa ya na ye melani e ton na edi local rice ni starch to sell perfume no nti perfume si wo be se 6 months be 3 to 4 5 6 months na starch no absorb na local rice ndi ene ni starch ene wutwa ya wutumi wo hata ya na wo udi but perfume no enam say local rice na sentie no ana yedi Kufuor government ena o krab ni ewo bi wa hadada na Kufuor government buy no na obekra bi ka ho eno mom na bwa kase pa ye wo mu bi te say agra ye wo mu te say agra ena ye perfume rice so wo different but say no Kufuor de na o de buy na no na ye dua na ha kase pa first pa no na ka machine de ye adwuma enie na Japan fono ade no your friend Sataki rice mill eno na atumi po eye ne kama pa te say broni de odi fi abrochiraba ena eno no importers no omo say ebedu han ma yentumi nto cost of one machine and body eno omo gi fi China na China so de na ba at once wana na efe na nya 1 year de kono na age no ho na kwa bibia ho on say Japan chance no omde modu afide no edin eno edin ena China so de no enye din sa nti all the same no say adwuma che kakrape na ayi na hodo nti ahodo no yesusu no yentumi yenye at once yentumi ntunsi nkoto foforo no say de adwuma kakrakra ibobo asika no na say new tap bi aba eno no eyi wira no yi grade mu no ni ade nyina kama anu so ne bo no anu so akoye bibia ho sese no ya ne akuafo no akasa nti ya wo mo ye na afrom ha no ma hata no no de aba ni ama mo ye ma mo so tapori anu mo de ye hu sa adwuma no sese na abo ni nim na afidie so wo ho no mo a eyi foreign matter bia free amunum ebo ni ade nyina ni nyina eyi free me anu ye friend distona eyi ni nyina free kama one this one for today no mo de ma me no anu mum na ma yi masoma mo koto bia aba mia na me yense meyebi nti makọ no mo mekọ a ne se enne bra ekina bra nti mia me de me ahode de asi edan no bibia wi mfidie no kura no masoma
mom akoto afidie na akasika me kwa akoso am de afidie no ebeba na esem de ba ya na je start adwuma eno na me de bia me metwa ho kwan saa me sanka mwa bia da bia mu na eno no we dia ne eno ye different product na eba no emo no pharmacy no pharmacy pa ante emo na eba no edoso na chesu no na me kan afidie we no eso emo no nanso ana hu no ntumi anya papa te say abrofo de na wo botom no nti one this one factory de no anu de ba ne kama ma achan de wo goni de na wo de aba no kwa achan no anu ho afidie na ye pese ye hihye no wo factory ho no de tie ne say first pa no na ansuyan nti an de ba ne apo ne sese de me ne akuafo no ma ye wo mu nkyekira mo mu de bi edisie nti esia enu no anya hwe miame de me transporter miame ko fa de ba a menju o musika free of charge nam dia be store wo medem ha ma mo no mo ho no ehye no perfume and sempe ehye nti me ha ne de egu ha no a edan no so nti mframa tumi fa edan mu ba bia na aye kama nti ebi tumi gu akwa anya 2 years kra anya hwe so kan no na white no na asesa white no tumi sesa na bia ye red bia ye say aye colors bebre nti ne to no anu na aye na so why ba so nkan de aye ni fita no sa don hwere ba ko iris wa mefans by 20 bars ye number 5 bars no fertilizer number 5 no kasipa no betumi apo by 20 nti one factory de no so mu perfume amia anu afidie na me de ba no within 30 minutes no about more than 20 no na no so no about by product no poultry farmers no beto and pig farmers no so beto om de kokumase ha so om ba beto area ha nya om to om customers no majority ni free kumase na eba no me beto by product no om de koma enkokọ ane empraku sese na enso enam sese afidie we no anya afidie atumi kọ ha nti ama enso nti saa one factory so proof mami na se me kofa saa afidie no bade a ene be so omo because aha no ayi no wa ha emu no wa ha pa wa wo de wo mu aba no emu na ye wo dia de aka ni na ye ba product ndi anya wo dia ye ne ye wo measurement bi a ye nti ye ne saa measurement na bag no ye 270 cedis 270 cedis per one bag ye de ne ye because ye de no ebi wo mu chan amana no de na eba no ye de no local caps no mo susu no gom no omutumi nya bi 160 ebi o 160 caps in one bottom back na mana no de nso no enu hana caps no kra enu hana caps ye de ne 160 to 170 caps nti ye de ne ye ma boa fam na omo ye adwuma nya omo ye nipa du mienu driver fo mate fo na career susu na omo ye measurement omo yom na bi so obi abeto mo susu no omo pempam susu wo ebi mu so tumi kofa bi free voter region edeba na akuafo na me no omo ha no omo de nna de obia dingu emo no ho memfa se ba 2 weeks ni obi kwa begya no mo ha anya 6 years 2 weeks ya no ni akroba ye eno oba be yi ne ya po hu na ya so ni na man kama waton na de odrisika ko nti ha de munu gu ha no mo a obia din wo emo no ho na make say perfume de entumi na ho enya 4 years sa no we no na local rice oni akodi fi Dumpase next town bi wo Dumpase no local rice eno wo de begu ho no okọ hima ntia ne yakwa ka se bia ada se wawu anase bia asem bi na ato no nti dania no obae obeso eso anya hwe betu perfume rice no entumi nyina ho nya sa years sa perfume rice anya 3 years raw one anya 3 years but wo so ho dia ene bi o tumi check akra perfume rice no eno starch no eno so one factor chi se da ho enya be se yi be se na kakra ansan starch na afi ena local rice na starch bi anim nti eno so no ahodin wom
nti wo betumi aso de asi hwa che na ne dan mom na che se ento perfume rice no ntina ma sesi na amanfo no bebre adwane afri ayi na che so perfume rice no wo don ketwa bi a we 1 acre wo betwa mo no bebre na yania local rice so wo don 1 acre do amo obenyane andu perfume ne kra amo na omo duane nyani nyina na omo de fertilizer de nyani nyina ye wa kra bi ase anwanfo voltage mfo no omo abe ye omo akra bi wo emu ha ba bi atwerebo ana kotwea wuri ye ni ade nya omo use fertilizer wuri ye atwerebo ana nkrono doso kotwea across former MP no krom ho no across ana ohono Canada ohono akran bi ye friend Canada omo use fertilizer krada eso omo nyamo emu so efepa omo mun de ebetumi atena wa ache enu anya hwe na de fertilizer omo di duano enu mom na ntumi anya yi anyina ho nche sana adonatie fertilizer no yenwu mro so enya kuafo ni nakwa na enya sika to fertilizer dodo onka so omu hia no yenwu mro so na mintumi hu adekonti ama ye wodi fertilizer gu emunu mu a enu na emunu doso emunu doso pa wudua kakra bi na wodi fertilizer na doso pa na anwrafo ho nso no omu fa fertilizer enguso eso dodo a ye ne ha no omu de fertilizer beguso no oho no omu fa enguso ni na so omu twa ba ko omu fertilizer omu afa ncha asase no ena omu nso na asase so omu do aha na ombe do ne na sia omu no ha omu kwakodo ba bi foforo until the following year bi omu 2 years time omu ba ha no na ha no asan aye kama no ma san ba bedo ne ya ha no nso no eye asase ba ko enu na afibia yesu sa ntiama asase no amua ayi no ahodi na wom ni na afim mebo a omu echenso no afibia so a kuafo na omomo abam hakese no mema omo entoma obia ma no mema omo pofa na mema no so mema omo epo na metobia mema omo sekan etobi so a ubesi mu na mama semina unya one bag na mama semina ba ko lax ne sunlight ne ade no ayi ne ba seasons apia na meye season nya kopa ne majai enam se adwuma me na me sha asenti akuafo akutam ne dosun me kuta akuafo abro 1000 me ma o musika no mo de ye adwuma on ba be so mo na no mo aba betua na o musika ebinu betua bi mususu no afidie na wo ha ne dosun nti wodi sika na ma no oba betua no o metua no de kɔ afidie foforo so no no akosi wo bisa na o so emu na anye yie santi sese na bebre banks ne ba ha na bebo a omo na district council ya minister of agric omo so mo aduro ene fertilizer planting for food and jobs no omo fertilizer bi wa ha omo ya mo ni ade nyina eno so omo gi ya no omo ntua eni sese no so wonni sika ukọ ho ma omo mfa ma wo mi am dobi betumi dobe se 10 acres na this year mum na ma no me do 10 acres na etu am tumi twa be se number 5 fertilizer number 5 me twa more than 100 bags yes sir you tumi nya one bag ebi so ebro one bag wom match omo se omo buri wi a omo huso omo ebi omo nya daje kwa no omo akuso tidio aya na omo ye nse omo aguo na omo hata no no omo de praye no omo de prasa anti wira na aka ne de afidie na abeyi wira ni na ato aku mafidie mbedudi a one this one fatim mehia nipa ba se nipa ba biasa na akiri kura because area ha nya one this one fatim e bi ni ha ana sisi aso farmers na show interest say enu sa afidie no de ba de a obi amfa no monko ba biasa ha na omo de beba first pan me ni MP ni kasai miami tu me san bo ananso ko ho me ko na akachi ya MP no wasan ono aso wasan ya minister of deputy minister of agriculture honorable Odro miam so san bo na nem ko ho me ko no so wo tu kwan nti oba obefre me miam de ma ho de ye si patron na wi mfidie no so masoma me ba mu akɔcha na akɔtua sika no bi nti ehu receipt na wa ha
afidie no ho receipt na China for na we om de receipt de man ni amakotua bi ma akabi osem de kososo nti wo ma me ho nkrata sem na wa ha ni na wa ha nti ni na maye ni na wi nti makwaka kire nkoma no so omfa me nkom ma me no ena de o se omo ye fa ho bi omo aya fa ho mekwa enne echna saa na enso atie nti ama dan wo ho ma ye ho bibia wi ukohu dan na wempo abayo surprise abanu betumi aye ho bibi because perfume no sibia etumi eba bebre no am se ko ayi fo no a agric research fo no omo so betumi aye ma ye local rice no so atumi aba amunu bebre na kuafo na because anu na che anu so ahodi wo wudi ahodi wo no won ko bi won kan a da ye local rice bebe bia no me film a omo to bi begwo na ye former MP no yaka won so tabia no local rice no ba ya no so abefa bi de ko wo ko enkran abrofo de na omo de ba no omo de aduro de hye no enti megu wache no anu so ye dia ye nya effect wo eni aso ya ha de ye fa ye fa duro bi anfa hye no because anu ye ni an ye di ye duro de hye na anu so ye benya effect wo nti abrofo perfume no in fact e kamen kwande ankam si ye nya di ye ni ani ye local rice ya because anu aduro bi ani ni na ejina ba ko so je ma so ho no anu no be che e che de ye nso ho no anu no wa so ho awi nti enye papa etna na se fan wo edem ho mu na se ebo ho a anu ensai na eso kan dia anu na ese no na broni so dia no wana so wa hye na dronti egu ship mo eso kan eden ensai but ye ni padua no ana effect no bo se yade we abaye so bebre mebru ade omumpe kwadwuma kase no se sika na osanka aban so o masen bi omo nro first of all mbaji nro wo ho ni ade no ana first no so no emo no ye dua no baako ana so omu dua no mienu miensa nti ya ne ya important ya constituency ne mebru na ha de nwa ho adwuma na wo mo ye anu na wo mo ye de asisi dan wo mo de hwe wo mo yere mo de hwe wo mo ba school ni ade emu kwa di himu yani constituency kwa chen koko but this time first na koko na woso this time wo mo ye mo no e chen koko onse me dana chire ha nyina mo emukuro nko a me patre chire nya mukuro nko a yani adie no ye kase ye di a abafuan ema abroni die no kra no yan krabium na ayi no emuba na wo mu no emuba no enna wo mu na sese so de ya improve no ntia mu ba bia nim dum sese ya improve no mu ba bia nim asoma dam akoma so no se mabru no ya ha mabru no omo pe kuaye ho adwuma nti nka mesre aban no se nka muana wo shase no de ba no sese omo agya no omo nshase na fertilizer so ne bo no so edin omo nte so fertilizer bi se ammonia ana urea na ba ku ya 15 na enro no so omo de bo asase no enso no bo na ayedin proper na first pa na nka ye ton no 26 cities 27 cities and na proper na 40 cities 45 cities ni na no ema ekuaye no ne ye na ayedin ama mabunu no ana cheso marketing no ayi first pa no omo hyame bo senka omo ba be fa dia for schools no omo akwa dia koma ayi omo dia school feeding program no so omo kan no omo ama nti ama no so akoya bibia ho no nti mesre abanse mabru no won so omo asen ana ye no so won hwe no won so omo aye we fa no nfidisem no ne mmoa ebiansa mesume one this one factory metwa ho kwan saa se dan nya masie wie sika me omo de ba ma me dia koso de makotua so manya kwa de nfidie na aba na ama nfidie na aka China ho nti mesre aban se no so won hwe no omo ame enchiremu a wotiye eye Orat Otoba kwa wakona no medu baby kro pese one district one factory no otumidi eye bi aiko
ponya misiramo ye o meyi ye jina monso nan mo meyi mpuntu jina monso ye chete ponya misiramo kawo mwa wode de dina ya fona mo fanye monwa de mayebio mama yani abo na kwa mama wode na bo for mama sikabo mama moya mama boni yo ya maiko aiko twafo nana kwafo maiko nanu achi na kuafo na ya no musu wo hwa aiko dwumade tere bia ekwa asante achime kutu ase na ebi su se ne ton no nkoyie ye ban nipa ne bi atofo ne bi ebisa wo mo se ekuafo no se ya mutwa wo mene dodo se na ehusam esi atie eno nso okire mu aiko ya from yesterday abana yesterday fa show me yedwadini me ton abibifo mo bi fradansis kama na mba no duase na befa bibifo mo koto ya twa na olonka no wa ha ensia na ye boto gra efri busumi du ane bronya chi busumi mienu mo kwa na myansam no na muabu ane oba na tata akora wonya atofo na muabu akuafo no bi wo ana ne ho kire no ti eduru ni do se ya ye do mo se no otimima o atoni itimima ni sika no wo de ayemo ne ba na otwama no se ne to no se mra wo ji sika no ti ne to ne ba abo na woji scan no asa abo na no oto na bi won so abesi ama no ne yate so enti won fa bodada asa 2.7 abre so na woji ya ne yate so aba 2 million won fa 2.7 no ento 2 million na no betwa no ti ano nye asisi bi esisi kuafo no abesi abe ho no mra na ayamo foforo na mo nabu no ntimi nto no 2.7 abra wokoton a enso ni sika ti 2 million na umuton no saa na wobeto no nti obi wo so wadi gu ho emeboa ye de eba ansa na wasi ama ebi nso na dwade ni wono kwaje aba abesia loss hu no openi sika nti wantimi ma enkura mo ni nguwa emra wo pa ansa na wasi nti wotwa ye na ewo ya hatama no na wasi ama no no nso de akotua ne low sika ebi betokọ bo ase chese kroma ebre obi ane de wode ko me ankasa dem de ko sika mai me ba cho me twa no ko nkom ebi nso baji bi boto ekoton ne nyina abo opena loka no duru sa amre ya enye de ene de se anso loka na ni what se perfume no se perfume na be pam loka no de se a look perfume ni wo ho ka se che loka se ene aduro no mo de man aduro no ya mo enti ekosoro na eche wapata so na wonu a ebetu ade ema so di si wa na ye dendenden enye de ti ene duru sa amre ya loka no eto no enye de te se perfume de etie bia ede de se abre wo mu de eden wo beto mu 2.7 wo kwa kura se wo to no 2 cd ti se ade abre wo de emu eden de free bro ai busumi nwotwe ko busumi du ni busumi bro ya chi busumi mienu de na mu ode na abu ti na ya tete so ama na aba for we to be 1.8 ne 1.7 nyina na akọ high 2 million na feed akọ high kase dodo 2.7 anu ode moya bi o chede mponya misiramo ye o meyi ye jina monso nan mo meyi mpuntu jina monso ye chede mponya misiramo kawo mama wode de afeni ya hyase ye beto aso na ye ni apedie hunufo CSIR 4 ene mpanifo a omudu asukọ hwehwe nnwomam ebisa se emono de ehu se yedua nanso kwan ben na Ghana ha yesu obeso yedware yebedua na ya yebedina mpo ke betumi akoton bi ewa amanoni yede mu si ha ewa yiko dwumadie so yeda Desert Lion fo ase eda ADB fo ase sanso ene yede aseda ema dependable heba so mo so yasin yede dwumadi ebremu na me adoma e wonda se na kai se emu ho adwuma ye beta de abremu sanse oman ekura Ghana pa sabe kuya no ekuya fo efimo ekuya fo ya damasio